Luba tisi di ala ni molu ma fadenya la tisi wala nyentaro Nelu sente fadenya masina anu sente fadenya masina Nelu sente fadenya Furande memo joko sankranka donc bilum badi nima kama sura muma alhamdulillah nka livre ni sebe le livre de Tianato Eco Notre Soleil par les côtes du Maghreb nya livre ni na ni kumara ko shamane kan kama sura mome yebora e da jamanaro antina de no be detailo ko jate buruma mome yebora da jamanaro kana to bula yan fanfe kawa Amerique fanfera ko men yo masro na silala livre ni kumala waleka ni ka to ere ma fene ka foko Notre Soleil man ka kano korole kwantele antele tele o teminami na ye ba Afrique sofu sileta momo na ye bora en fanfe kana to bula fanfe surtout mais temin libi fanfe donc livre ni kumala waleka kan ni sebe angere ko le ndi donc atuma shamana alhamdulillah ay fere la dunya fambe robi mais bikuma teninka bikuma yi na livre flana neka no livre flana men so alhamdulillah ninka yin ko bielo mbadi mbano sebra bile na livre flana ni mato swali folon nyoto men dilama c'est que anka wole ma français quand ma baptisé folon mato la folon parce que ani maison d'édition il doit ni décision atuma chama na alhamdulillah mara défense que jury chama nyakoro mome ye to bo kanko kuna anya ere na surtout Belgique ya ni do ifana ye France ou ma Guinée donc de ifana ye Suisse donc atuma chama no ni chama mbra kuma chama na temni on alhamdulillah o bebra na gira ka kafo wa be se ka ke di kuma di membe se ka do fara dunyarate konyaka même fana bena moy hankli la wala kama so adamaden ninyonte kumama livre flana ni a sankere ne traité entraka loati bello susu ndi doni karo malgré to bla sonja na nya gbani finkebe lolo ndi doni taro ndi doni ke ndo laindo mba inspiré kotan ndo ta ndo la ndo finke livre ni kumala no kumuka mbade mayo ay forande memo ko sankranka ande sankranka ere kabola Guinée kurusa livre ni kumala nyadam na yoro memma siradia kaya livre ni kumala kurusa kaya ni koko kurusa kalendi livre ni kumala ni koko la Guinée kalendi livre ni kumala ni koko frafinendi ni livre ni kumala ni koko adamaden ni livre flan ni kumala nama o tunkuntunku yu we da doni nyono yameka kome ke kan ka kele o koro ni anda mburu du nyomburu yameka ka an fabra sura girwa ka ana jamana la girwa ka ana continent na girwa livre ni kumala waleka ka yona tesla men blankoro ani yankoro ke ni ambadi mayu amborilu we bela deni anana mansa maitemene weka yona tesla men nyagira kana livre ni konoraro ko shama yendo men kakan ka adamadinya fanya nyon hanki zabla akolale ka nyon na lon nya kuma ka ta fola tant que ya anya fola parce que ni ti ko men karama ebe mo juger to bu ila penseur de ko mo tan na kuma kan duma nya be ati be bla kasura kirin c'est que adamade kuma men fola beta wala la nya kelema do ibe na wete nya sudo kan we bita dusuma kasaro do ibe na wete nya duma we bita here soraro me nimbe kofe kuma bafo
amina nyasiama ne ala kuma bafo ala wala nyasiama nala mais kuma kan nimbero kuma ni me essentiel di ni be kan ki bolo do memma kay bolo la si memma ka barala nayi jam an sukrin moyu nayi o amuna fana na na jamana munafana ni ayadama denya munafana o ko broma an ka kan kambul la si wolema asitana ma femme odi ni kuma bara fo an yota ko bla poberlo livre ni kuma la o tunkun doka ninna denya broma mbra mo ba siaman kuma kan na me ninna denya broma mbra ko siaman yin ninna denya broma mbra lon nyantanke kala sombay la baraka nalo ni nyantan ni kororaro anina tama ni kororaro nara famu ko problem siaman yi anna surtout an sirada kayru an kurusa kayru ni nara ma fene folo ay folo ko kurusaka lonina ate bara nyuma kabara kurusaka lonina ala bara nyuma bebewa amuso komomo irema han ere ay nara folo man kakano ko jani ye président soron président muso soron do fanantina fo kuma ro fanan ko ton ko ni kayi mo siama yindo ku kurusa malo nde mbrata ma to bla yan so siama na jamana siama na membo yoro fo so ni conférence ke ninka fo kurusa mo kelendi so sal kono no menda fo way nka kurusa lon akara to bule da akara susudi nka kurusa lon alon franta da siama yindo ko hanka wadon kurusa ka kurusa ma fene ka ambra joro bera tama mais ni nara kuma la bande fo yoro menno ida ye kurusa malo kurusa to men yala ani bara men keni ate kelendi do ya fora ko na intellectuel me boni ndo sada anna loni na me boni wi la trahison ni ka wajamana ni ma na livre ni korolaro nara ko siamo nyagiraka o problème yoro menno o se do ya fora iba wi burisen ka wabon lo ibra sola ambra mo ilu fadi nyaay ndo ay di ko jukela ay di boy kama subayala ay di bombasila ay di la bara ni yera mi tension bon te la banyo inyakoro mais bana ma fene be joyi ta foliro be joyi ta ko nyay nyaro mais ko nyay nyani foli men ka kan katoyi o de ka bolo do nyombolo ka kekelendi ka fabralo ka jamanalo be ka kan karaban wole ma do men wodi ko ta ko bla poubelle ko la fili o de ka fsan donc kuma ni mentinya ni ma koro ere lon o tere kera ko menno parce que intellectuellement ye wulila o ta defoiro mais fana yan ko fe ndo o fana ta defoiro parce que ni le wulila ku ibra kran i gere la fisha ya bema iya gira ka bela ku ile hankili de kabon katambedi iya gira ka bela ku ile la kukumanya ni la kukanya de kafsambedi gerro baya ni kuma kan kuru na ile la kumaro ali ni ibra moite ni adama dem foste ben tunya do ndo no ma fo nye we do ma yo men ini mo foste se ka ben. Donc moi me fana en commun fana kotunu dunyara te iba mo bla ka fo kwa e woloni nyanyini ay ko nyanyini awato ko do nyanyini na dunyara tero tuma don atuma shemo na ide fana mo nyayi mais nay ka hankri franyoka ale ta défaut me o da yo toyin parce que adama dem benata défaut mo fosti na kala dunyaro ni défaut kelen fla saba o teila mais mo ni kala mo da diala fuye défaut le toyin inyalo atoma diaro mais ya braka madia erere même be si adama de nya tunkun duna nyombolo ka adama de nya la sabati ka fabra la sabati nyamenka nanka exemple ta nka futake mais wallahi mbade maydu ni nyekuma ni fora sini mu may mom ni tay don futa kono ayda non ko fulay bra futa lo ni katami la gina région bedi ngora village do ila ngora soron étage do lo ni idi fenfenye to obula ando usube étage ni kono msukrobani ndo ni kekrobani do yin hari gere ko étage la difficilement yere de société la wika kuma siama fonyo ngiala we brayendo ebo village do di misilma kabani ba do yindo ali soro mo krempe de ka logo akasia me antise do no be de tay robi me ali sini ay momni tay don futa kono
e an fana tɛ se o kɛra an bara fan fɛ ko mɔɔ n'i kɛra mɔɔ la ko suɲɛla ka n'a di bara wa ko ɲuman suɲɛ n'a di bara comme siniw ye ka mɛn kɛ siniw ye wara duɲɛ fan bɛɛ ka wa technologie suɲɛ ka wa suɲɛ ka wa di bara bibi minɛ bɛɛ a bɛra puissance caman ta jɛn'a fɔ san damadɔ ara dɔ ma duɲɛ mun mɛn bɛɛ mɛn di se la ma donc ni an c'est que des fois taama fana k'u ɲuman de k'i ba bɔ i b'a mɛn i b'a ye i y'a ta i n'a di i fabaraso la i y'a labaara i fabaraso la fabaraso daminɛ de i bɔ ni so mɛn na kuma damadɔ yen dɔ o ye fɔra n ye mɔgɔba siaman k'o fɔ n ye n kɔrɔma siaman k'o fɔ n ye n bɛna se kuma nin ma sen kuma nin kɛ n tunkundi ne fɛ a kɛra inspiration di n fɛ ka livre nin sɛbɛ adamadenya bolo ma n bɛna se kuma nin bɛɛ ma n tɛna sira bɛɛ citer la parce que diɲɛlatigɛ yɛrɛ minɛ tɛ temps tɛ mɔɔ i bolo ka video lamɛn temps tɛ mɔɔ i bolo ka ko bɛɛ wete et puis kuma fana ye ɲamɛ kan fana i ye tɛmɛna temps tara ɲamɛ kan ka wa i ye tɛmɛna i gɛrɛ condamné la ɲa ma parce que bɛɛ tɛ n'a ye ɲagbɛrɛ ma c'est que a ɲa kelen ma jamais i bɛ kuma k'a daminɛ ABCD ma han ka wa Z i b'a sɔrɔ yen dɔ peut-être A et B do i k'a nin o de taarɔ a tɔw mun bɛɛ o di bɛɛ bɛ kɛ judi kana i coup de pont o ko jate la n b'a la n tan ka ko nin ma an bɛɛ kan k'an hakili sɔrɔ ko nin ma adamadenya yɔrɔ kuma mɛn fɔla o tɛ de kuma fɔtɔ kun mɛn na ni o ye kunbara kama de an y'o ta an y'an bolo don ɲɔgɔn bolo ka baara n dɔn ta n tɛrɛ nana an sɔrɔ n ba ye ka ko tu bɛɛ kɛ k'an na baro a ɲa su bɛɛ kan duɲɛ tɔrɔya ti yen an nɛmɛ tɛrɛ siɲɛ di kɔnɔ kiri o ye k'a lɔn an tɛrɛ ɲamɛ kan n tɛna o ko valise da la kala ɲɛ kɔrɔ k'o ɲɛfɔ n ye mais mɛ k'an ye kɔnɔ kiri o ye kɔni k'an ye n fa tɔrɔya ma to a ma mɛn kɛ pour que k'an na bɔ a ɲamɛ kan nin bolo ma ale yɛrɛ ka kuma caman fɔ n ye ko cassette dɔ taara a bolo waati bɛɛ a b'a bila la kɔnɔ n di n benba ye kan mɛn ani n fa b'a yiru o ye kuma la a ye duwa yira kuma la a duwa ye ka ko mɛn kɛ tututu mais message o tɛ de kuma mɛn kɛra yen dɔ o di mais ko ɲumanya yira baro o kɔnɔ yen dɔ o de ye bɛn di a yɛrɛ baro o résumé o de bɛn a ye ka bɛn mɛna sidi ni ɲɔgɔn tɛ o kɔnɔ kuma siaman ye n bɔra so n kɔrɔ fana ala ye kɛnɛya ni simaya d'a ma a ye mɛn kunna n'ale tɛrɛ bɔra nin kɔ aventure la an bara siɲɛ a ye dɔ bi minɛ sa mɔgbɛrɛ la an bara kumakan fɔra an na dumada n'o kumakan fɔra donc alhamdulillah y'a fɔra mɔgɔ dɔ ma famille kɔnɔ ko mɔgɔ kelen ko n ka mɔgɔba ye siaman kumakan lamɛn mais n nana ye mɔgɔ kelen ko n'i ya duwawu b'a kɛ kɛra fo i ye tunkunin dɔ si duwawu la parce que mɔgɔ kelen ko kuma ɲamɛ kan ni mɔgɔ kelen ko kɛra ko saba ye ni mɔgɔ kelen ko kɛra o kan kelen de kan yɔrɔ tɔ fila fosi o bɛɛ ni mɔgɔ kɛra o de di i mɔgɔ dankan ne di i b'i kɔ mun bɛɛ nasi a b'a fɔ ko mɔgɔ kelen ko bɛɛ da fɔ amina adama mɔgɔ kelen bɔra na kɔ ne ka mɔgɔ kelen mɛn lɔ maliyɛnkɛ ne kan ɲɛ lon dɔrɔ n tɛrɛ mɔbiti maliyɛnkɛ ko n'i k'a mɛn ko mɔgɔ kelen ko famille kɔnɔ mɔgɔ min d'a wuli ka wa fabara ko n'a fɔra ko fabara ko de n'a fɔra ko badema ko de n'a fɔra ko a n'a siɲɔ tɛmɛla de même de se a yɛrɛ ka ni saraka bɔra a kɛra susidi a kɛra taamadiba a kɛra kumadiba a kɛra c'est que a kɛra ko di nafolo gansan tɛ même de se a wulila k'a badema la ko la bɛn k'a siɲɔ la ko la bɛn ka jamana la ko la bɛn même da ni ala n'a ni tora rɔ jamana la ko même da hali n'a ni tora rɔ a sɔrɔ a c'est que a badema yira ko rɔ a ye fɔlɔ ma ko mɔgɔ kelen ko fɔlɔ ma ne o di nba mɔgɔ kelen ko mɛn dahani o de ye n'a fɔra ko mɔgɔ kelen ko o ti nafolo kɛra a bolo ba nafolo ma kɛ a bolo ba a ti bɛ wuli ka wa a badema la ko la bɛn fi sabilillah a ti bɛ wuli ka wa a ɲɔgɔn dɛmɛ c'est que a ma fosi de ma ɲininka a yɛrɛ hali a badema yɛrɛ ma dɔn a badema la kojugu banna ka na fɔ a toro kɔrɔ ale yɛrɛ b'o dandan janni o wuli yɛrɛ bɛna ka wa s'a ma mɔgɔ kelen ko mɛn ko ye a kɛra kɔrɔmɔdi a kɛra dɔmɔdi mɔgɔ kelen ko mɔgɔ min ye waati min na a b'aw wodini sɔrɔ a kɛra misikara jarati a y'o ta k'o don badema ye ni
soromba ila kuro ala ko ay bedu here ay do partage nyamenka mo kelen ko me wodi na foro ko ara mo kelen wodi lama na furu ko gban santa di ambe afa alhamdulillah me malen ke ko nye ko mo kelen ko men dankani famille kono mo kelen ko men dankani jamana kono mo kelen ko men dankani burundala men ko madam me bebe nasi mo kelen mo le di mo me ya fe mo kana gerale san fe famille kono a fo ale tuma ke yire karani inyonte ke yire kusam bon lor la inyonte ke yire ni be barula ando wanta na antraye na ankoro modu nya blackuru adi kame ay ga famari nya ken fufa fu mena tin te fosire kan ni mi balu ate kaire ba fo nkoro ndeme wa lolu oben wa keme ditakadama iyere bu nkaro ko ni nta bokoro ebe otakodi obien nkoro ndeme ebe momini kuro takadama ido momini kura senya katakadama ebe momini kuro takadama apre ebe bi sisi gbasi ka fo ko mbra ken nyete la danka denya le odi mo de men franti odi mo kelen ko ni le ko yire kan male ka fo ko fo be iboro fo itera fo yire nye be idon yire nye be I do wu ke yire nye ato frene ma amin danka denya le mo kelen ko nyumanti comme quand même fo précédemment mais ni mo kelen ko na ke ka fo ko famille mu be har jadi ni ma la mbra mo ba shema mainka mbra don na shema mainka ala abe occasion di be ma kelen abita occasion di ma ni sera utiliser abita occasion di ma fana be sa utiliser na furu do mu wati na furu la bara wati bari mai ni nyonte na furu femendi nara ka miskala yarati di ma wati mena ala bara wati ale komi yere to mankuru njula e wato mankuru mo bodia kana ala trai dunyo la ele gere torao idunyo yesira maso so isin kono okoro le yemen nin so na ibata ku yara barala yara barala pour que ay bedina simen herero wetinye iye nyina yere konya ma ima barake ima kunyuma ke adama den dunya menka akara mo bari madiba akara isinkiri mindiba akara ifade madiba akara susudi adama den nyina duma menka ni bi menka to sinin ore tato ambe kama woro tellement ka nyina la ni mo wala kabru sura e babo ndo lo men okro ibra nyina wala sino normalement nante nyina la e bayi mo ya imo nyo ya la to kabru ko nyameka wallahi ebe samu mebe ba ite se fosi kra yere kanni donc ni mo ko long e ba ke ko kra mo nyonye e ba ke ko kra e bade mai e ba ke ko kra isingi kelenye ya long ka fo ko men dinasi men dike kadawudi bedi tesi men koro bedi ke keleni nyamenka mamo ko forma wodi memo ko flana niko fiye de sisi bosi nere karani bedi nere lon bedi nere ka kolon bedi nere bra tama bedi nere ka dunyolon katam bedi nere ken sababu di faka sakentin nere ken sababu faka sakentin nere ka menketin wallahi ibi yere labi ibi komora labi parce que yere frère kan ila dama de ya frère kan ala en tant que mo kelen ko yamema mo kelen ko mendi ka fo ko na arabara sira ni ndire ma ye sira meudi yo o ma l'enfant mala après ye mo gore franta ko bila sira men kan pour ka sira la wara ay tuto sira wara wala c'est que ay di ko bake bolo ko ni ay makan mais na dira nyom matia ka femina ay bese ko borono mo kelen ko ya na hankili karanina nin kakan ko do e borondo nyawor makana na kera do me borondo da demena kelenya awolo na ka fo kwadi do me bebla kana do me ko kere men na awolo ni kwadi no wo samander mena ni mi tension itoto iko sira kana wo sama wuru ebe ay bebe to boro me ni na la bo ler mena ni na la mo nani me obe mo saba me samander mena kala ile ka ibra ke mo nandi ay mo nano iba fo e benye ko ba yi deme kere men bono ko sama ko fana ketin ko fana nakuru ara ko an fankai e ke kerendi mba mo keren ko ya already ara ka ke wona so
Lero la nkro saramuru tere nkro fansiri tere alhamdulillah nkro fansiri ka here me yeso akan natama ka ko ni benya gira kana don nara so importance ande ma nara buma ba re ko be naturel ma fodi damanda sobra do me grome do ler mana mais so nema le sodi mo wanya la akra so idi jusoro mo wala iko kenya la akra so idi jusoro mo ko kenya la akra so idi nyin soro idi badima soro ida sube soro so kelempele fit kelempe gira kala ka fo kam be boni film enema antun kumbele wodi ngoro fansi di kanya dondoro fran ibra yoroni nay waraw nay kasisoro ay na kendo ito man na bonu traité ibi mbara bonu traité naba fla we traité alhamdulillah jonathan dal kan siama e we ko duma nka nema siama soro ibulu na ye dal kan nka ku siama fana ye nyala nka ye so ere gumu me bera den surtout ana sradia nema li me fuye ku sanya exploiter la ne se dibi ngo se kula kuma da gi ara ere anyo bara soro sola anyo bara sradia anyi sradia bonoro anya nye koko kala bi nyara wulade pour que anya mbolo do nyombolo kuma o nko muna fangi nka nema e kuma o nyame nka nema o mbori mburama de ka fonye londura an kuma men kera akanye kuida nema folo ketomendi wole yi sorombayu yi fresh beke yi sorombayu ayri gisu ma bommen kono yolo e kanyina fabra ko mbon mamadi waraso na fursidi watira mbon mamadi kanye ke kanyina de kala ye bonlo ay bara ala ba ke turanindi kala yalo ibara wala ko fe fanan ko disbana la fonye kara anye bonlo an soro mbayi o era nyobe lay kanni ibadam na fabra sula ka wajuro brema nema foroma wodi fen foro da ambara mawdi o bora mo da ko kenya lo o bora mo tamanya lo mais were fen wodi so ere nema le di dailan siyala la hinala o fanan ka fonye dondro ako kwali e kordedu nay karana ka fo kwai karana ay barade nye ay da jamana de nye ay bade may de nye alhamdulillah me nay karana ka fo kwai di dunya mina ka nyina ko domodoni ko we danka de nyaale di londro nongwa nko tata ka fonye nko fatumata menta no rande red ako kumra la krosi danka de nya du mambala ni nay makran ay fa bonoro mfa nyame kan kona krewdi ay sorombaydu ay buru do nyombulu wallahi adina photo uta ko bentu den keman be danka denedi la lizi gamba leodi ay furo woli la lizi kanno français kanno ko coup de foudre ka jikan gbo ete yinala ko parce que ba mo fadi mamulu ka alali kodoma atame mais ni krane ma do la gida mo kan fuye aka bom atomique le ka wa ka fa kan wo kan su men fanante ya fanalo ndoro muso le ka grève ke ando atremen kala wole korere ko grève de faim c'est que ki ban damnu kala ki ban sumani ko bero hanka 10 kilos perdu 10 kilos
k'o bɛɛ bɔ a fadi la 10 kilos ka grève de faim kɛ ko tant que ni n badema ye an m'a kɛ ten k'a dusu tɛ suma fɛn fosi tɛ di a nɛn kan donc c'est que ala ka nɛɛma nin bɛɛ kɛ n ye ka mɔɔ nin bɛɛ lɔ na milieu la ko kuma ka nin mɛn ten n y'a ta k'a jira ka duɲɛ la k'a jira ka n badema yi la k'a jira ka n dɔɔni mɛn na ni tubabula bi ka n dɔɔni fɛn fɛn yan dɔ bi n badema fɛn fɛn yan dɔ n kɔrɔmɔmɔ fɛn fɛn tubabula bi k'a jira ka i bɛɛ la ko nin de ye adamadenya di nin de ye siradiyakaya di nin de ye kurusakaya di nin de ye laginɛkaya di nin de ye africain ya yɛrɛ donc ni nɛɛma bɛɛ ye namini no ni ma to k'a fɔ ko n ye nɛɛma nin ɲajira ka nin na warawara na livre kɔnɔ a ma kɛ comme nin gbansan détail ye nin ye partie nin de d'accord mais a fanba bɛɛ ye kumala adamadenya de kan adamadenya si adamadenya tunkun yo mais no a partie ni ɲantaani ne fɔ n'o di mɛ ye kumala fana ne yɛrɛ bunna ko kan c'est que a kɛsiya waati na to se la n dina débat siaman kɛ bibi mina bɛ alhamdulillah n ye débat kɛla diɲɛ fan siaman nɔ hali an ye waati mina ten ya invitation bara lancé Franci invitation bara lancé Italie invitation bara lancé Suisse invitation de fana yɛrɛ gun fana kasiya Belgique yan n'an ye conférence kɛla yɔrɔ min nɔ tubabukan na alhamdulillah tuma siaman nɔ a ko bɛɛ tɛmɛna a ɲuman la an sɔrɔnba yi la baraka siradiyakaya fana parce que o de baraka y'an bɛɛ kɔ an bɛnba yi ka baraka mɛn to yen ka duwawu mɛn to yen o de an bɛɛ lajɛlen kɔ an tɛ se ka ɲinɛ o la donc o ko bolo ma bɛɛ tɛmɛna a ɲuman la mais bibi minɛ bi n b'an si n b'an lɔ n b'an wuli n b'a ko kɛ su ni tile ko ɲuman ye n kun nɔ n ye miirila mun ma n ye question ɲuman posera n yɛrɛ kun hali na livre kɔnɔ n ye question ɲuman posera n'a fɔra ko fademaya n'a fɔra ko bɛnsɛnkɔnɔnteya n'a fɔra ko ɲɔnjuya n'a fɔra ko a ye kan min ma faransikan na ko ethnocentrisme n y'a fɔ Europe kama sɔrɔ mɔgɔ bɔra ye fana ye a ye kan min ma faransikan ko tribalisme communautarisme a ye kan min ma faransikan na fana kɔtunu ko égoïsme n b'an si n b'an lɔ n b'a ko kɛ n na diɲɛ tɔɔrɔ n miiri a yɔrɔ ɲuman ne bɛ se ka mun kɛ ala ko ka nin mɛn ten ka nin ko kɛlɛ ɲamɛ kan n bɛ se ka mun kɛ n bɛ se ka mun kɛ n bɛ se ka mun kɛ adamadenya rɔ farafinya rɔ siradiyakaya rɔ kurusakaya rɔ ala ko ka nin ko kɛlɛ n bɛ se ka mun kɛ n bɛ se ka mun to diɲɛ bolo n'a fɔra faransikan na ko héritage n bɛ se ka mun to diɲɛ bolo n bɛ se ka mun to n den bolo n bɛ se ka mun to n badema bolo hali ni n sara biri adamaden si ma jan m'a dɔn ni disa biri ni sa sini mais n bɛ se ka mun to n bɛ se ka mun to ni n ye miiri waati dɔ la ɲaji de bɛ bɔ livre nin kɛra fɔlɔman di a siyamanba de bɛ yen n'ala sɔnna mais n y'a filanan n b'a n'o de fana na ten a kɔni natɔ bɔra marché kɔnɔ waati min na n t'o date fɔlɔ fɔlɔ parce que o dépendait ni maison d'édition de ma mais n ye question min posera chaque fois et ni adamaden mun bɛ bɛɛ n'an bɛɛ bɛ se ka question min fana poser waati bɛɛ su ni tele denni mɔba bɛɛ yɛrɛ dɛni n bɛ se ka mun kɛ bademaya rɔ n bɛ se ka mun kɛ sɔrɔnbaya rɔ n bɛ se ka mun kɛ an to ye jamana kɔnɔden di n bɛ se ka mun kɛ n bɛ se ka mun kɛ n bɛ se ka mun kɛ nafolo tɛ o bɛɛ dandanna dɛ kɔnɔrɔ alhamdulillah n balima fosi kan lɔ yanni n ɲɛna lɛri mɛn na tubabu i bara yan bɛɛ kan lɔ n ka mɛn kɛ taama mɛn kɛ balimaya bolo ma so bolo ma hankili mɛn tɛrɛ na nba n y'a ɲinina bɛɛ fɛ an bɛɛ ye hankili nin an bɛɛ y'an bolo don ɲɔgɔn bolo ka hankili nin k'a walawala an y'a yɛrɛ ma k'a rawa ɲɛfɛ o ye kɛ ko di min d'an na jamana kɔnɔla servi o ye kɛ ko di min d'an na so servi o de kɛ ko di min di an na région mun bɛ bɛɛ la den ni an na préfecture ba n'a ye kusadi o servi ɲamɛ kan o kɛ ko di min di sankarankaya bolo don ɲɔgɔn bolo
nyamenka ko ni objectif ye ole di nye bedirla jana nya fo wati na ko trop tard ko nan tre kalonu anya ibi ana mobile wa de menso an koroni an borini an bembayru an faroni ay fen yendo nan frila ay kana minala ayam bla slaka décision mais depuis foro na e gbenyali di adna ya na la kan gbenya nya rere ma me an kana la mara nyon kono ayam bolu du nyon bolu aye ambra tindo anno mbari ma susu na eto bra sankran ka fosi na ye dunya fam fosi anyi mboro du nyon bolu sitana ma femme odi anyo bla côté là anyo gare essentiel emendi na ye ambra la sabatidi anyo ambro du nyon bolu ko ke dunya toro moni mo fosi te comparaison ma ala ka men sebe kala la terre ni ko mendi ndera dunya la terre no ko siama yeni men ken ma la terre di media traité même ma feu ngera ban si de la ka calcul ke nda fo ngera ma ni ket ni sera kala di kuma kan ay ko badi ko flawale kuma kan ay gisu kono la ayo to buka no ko ayo la parole di mais fen framboro gisu kono kana afodia hanna nyuma yendo afodia de fois ay tebenaro ay di yon trahi kuma kan kalman bal gisu kono la trahi la de fois et de fois fanan kotun gisu kono la fanan kalman bal de fanan kotun kuma kan fanan trahi parce que ni gisu kono findo endo ni ki blaw fe e be kuma do ke même bi rattraper alman bal kan ko fadi koro la herete ni ka dongon fen duman ni ka fadi koro blaw ko fadi koro la herete oro donc ni kumara be jafa de bela dani fe be dowu ma yin na bela dani fe anye denindi lo ni ka tani mahanya anka ni ne tun lo akoro hara ma se po ni memma nyantani men lo ni nyantani ne amma fosiro lo ni na ye me an kana ke kambre mbale tundi an kana nyina ambo diala an kana nyina ambo nyala an kana nyina fabra ko an kana nyina kromoy ni domoy ka kuma men fo an kana nyina ko geroro baya anya bla côté là fadimaya anya bla côté là kele na de may ni nyonte anya bla côté là tunya do yendo o ba fo o 400 wuya do fo de ka bade may la ben c'est comme fana wuya do fana fo yendo fana 400 katami ka tunya do fana fo ka bade may ko franyona mais ni bade may ko frani tunya fana do yendo na ma fo ni nyonte eti se benaro ay ba ma murumere akorola adike kinin kono madi c'est pourquoi ina fo ni tunya do fo kan katami wuya do fana fo kan katami tunya do fana ala sabati ala kusaka ya sabati ala lajina ka ya sabati ala borodo nyombro ala mo barakara ala antindo nyono ala kana na maria ajuma ifenfen kono ala mo gele mana ko ka nyumadi anyuma ifenfen kono ala mo barakara meye silala meye dunya tesla ka dunya ko nyanyini ka hera nyanyini ka sama ko adi fabra sura ala ma we da slawo ala ma baraka do nawro am fana me livre ko kan ani dunya te ko bere fana kan na dina ke adama de nyala sabati di anyi do woni na bera dani fe o ko buruma donc ni sera kumara non di dani
a bolondani do ye na livre kono no kuma ni ko me kan na ya ngere kan ko di no wole do fonte kuma gbere fana endo débat gbere fana yi c'est la première fois d'ailleurs même idée philosophique de ye endo na yi hankiri da bara din ko ibla nin kono o ye nyefe fan fela fe jamana fana na ko jati fana ko do fana endo fana ko do fana ye nyefe fan fela fe mais goro men nyon ngere kan c'est que nya fora même en français kan ko na fierté alhamdulillah o parti ni meye ndo jo no kuma no wele do kamari mais na de mayu mfa de mayu ne re kono fa de mayati kuma de wodi redi iban sa obra man ka kanyaro ka wote ko boy geri kerelu sinkelu ne kan wolema sokere moyu ne kan wolema mais in toro lamba men ko tankura mola discours ko fa de maya mais an ka soro ni ndo mais nan de diso kere nan de nouvelle génération ko kere ko te fe ko li mu mebe boy ka sinkelenya ni geri kelenya jamana kono ding ko bebla niveau kele na yamaka ma question on le dit qu'est-ce que je peux faire là pour le monde, qu'est-ce que je peux faire pour mes parents, qu'est-ce que je peux faire pour mon village, qu'est-ce que je peux faire pour la ville de Kouroussa, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour que mes enfants puissent hériter. C'est ça l'objectif. Merci.